এই জ্ঞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏଇ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିଏ ଆମକୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ? କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଇ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା? ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଆମେ ସେମିତି କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯାହା ଅର୍ଜୁନ ପାଇଥିଲେ? କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଗୁରବ ବହବ ସନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଭିତ ବାହାରକା। ଅନେକ ଗୁରୁ ଆଜିକାଲି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଣି ହବନି ଏତେ ଗୁରୁ। ସେ ପରମ୍ପରାଗତ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁଗତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା, ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା କୋଉମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କି ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରବ ବହବ ସନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ କି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବୀ, ଜଗତରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଶିଷ୍ୟର ବିତ୍ତ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନେ, ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦଉଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, କେତେ ଅର୍ଥ ଦଉଛେ। ଆମେ ନିକଟରେ ଜଣକ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ, ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ସେବା ପୂଜା ନାହିଁ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ନାମ ଜପ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, ତାଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, 1 ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ। କାହିଁକି ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବା ପାଇଁ କି? ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନା, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଯଦି ସିଏ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ଦିନକୁ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ବାଧିବନି, ସେ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ, ମାସକୁ 30 ଟଙ୍କା ସିଏ ଦେଇଦବ, ମାସକୁ 30 ଲକ୍ଷ ତାର ହେଇଯିବ। ତାର ଚାରିଆଡେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଚାରିଆଡେ ଆଶ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଆମେ ଦବି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଶଙ୍କି ଯାଉଛୁ ଆମେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଶିଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ କମ୍। କାହିଁକି ଆମର ଶିଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍? ନା ଆମର ଶିଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ କି କମ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଭୁପାଦ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ସ୍ତରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ହବା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। କାହାରି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟ ହବା ପାଇଁ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, କାହାରି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କମିଯାଉଛି, ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି, କେହି ଆଗକୁ ନାହାନ୍ତି। 1000 ପରୀକ୍ଷା ନ କରିକି ଇସ୍କନ କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନାହାନ୍ତି, କମିଯାଉଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବୀ ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ତାପ ହାରକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବୀ, ହେ ଦେବୀ, ସେଇ ଗୁରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଯିଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ଗୁରୁ ଖୁବ୍ କମ୍। ଯିଏକି ତାପ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିତ୍ତ ହରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିତ୍ତ ହରଣ ଅର୍ଥ ନେବା, ତାପ ହରଣ ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାପ ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ତାପ?
त्रिताप अच्छी आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक आमे समस्ते यही तीन तापरे अच्छे से ताप हरणकारी गुरु खूब कम ताप केमिति जीव शीतलता आसिले ताप जीव शीतलता आसिले ताप जीव शीतलता जन केमिति पाइब भगवान कृष्ण कृपा हेले शीतलता प्राप्त हो भजन कले हरि कीर्तन कले तार ताप नष्ट हो ना ताप जाऊनी तेणु जदि प्रारब्ध कर्म रु मुक्ति पाइबा कि आम चाहूचे पूर्व पाप वर्तमान पाप भविष्य पाप तीन प्रकार पाप जदि आम मुक्ति लाभ करने चाहूचे ताले एकमात्र उपाय होचंदी भगवान कृष्ण एकमात्र उपाय होचंदी भगवान कृष्ण अपेतु नाम स्फुरण तत्ते प्रारब्ध कर्म इति वीरौति वेद वीरौति वेद एक वेद कहते वेद कहते माने कृष्ण कहते वेद कहते माने कृष्ण कहते प्रारब्ध कर्म इति पूर्णच्छेद पड़ज मु गोरु मारी कि मनुष्य मारी कि ब्रह्म हत्या करी कि स्त्री हत्या करी शिशु हत्या करी किसी विचार को आसुना पूर्णच्छेद पड़ जाऊँ ताकू छाड़ी आउ जो माने कर्म ज्ञान जोग तपस्या पछरे घूरी बुलुचंती प्रारब्ध कर्म फल को नष्ट करने तो से माने कुकुर लांगुरे समुद्र पारिया चेष्टा करछंती सो लांगुले नाथी ती तरती सिंधुम सो लांगुले नाथी ती तरती सिंधुम से माने कुकुर लांगुड़ धरिकी समुद्र पार हवा कि चेष्टा करछंती हब कुकुर तुमको समुद्र पारी करदब वृथा चेष्टा तेणु यही परंपरा ज्ञान आमे जड़े वैष्णव गुरु पाखु पाइबा जड़े वैष्णव गुरु पाखु आमे पाइबा चारि प्रकार जो संप्रदाय कहते चारि संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से चारि संप्रदाय रु आमे वैष्णव गुरु पाइबा चारि संप्रदाय कौन हाँ श्री ब्रह्म रुद्र सनका चारि संप्रदाय आम संप्रदाय कौन ब्रह्म माध्यम संप्रदाय ये संप्रदाय को आमे कहीं ग्रहण कले ये संप्रदाय को आमे कहीं ग्रहण कले आउ तीन संप्रदाय थिला आमे ब्रह्म माध्यम संप्रदाय को कहीं ग्रहण कले ना यही संप्रदाय को भगवान कृष्ण कलिर प्रथम संध्यार चैतन्य रूप में आसिले यही संप्रदाय को से ग्रहण करचंती यही संप्रदाय ग्रहण कर तेणु आम महाप्रभु को धारा जो मैंने अच्छा से मैंने ब्रह्म माध्य संप्रदाय को ग्रहण कर पुनश्च जड़े प्रश्न कर महाप्रभु कहीं ब्रह्म माध्य संप्रदाय ग्रहण कले आउ तीन संप्रदाय थे से कहीं ग्रहण कले चार्टा जाक तो वैष्णव संप्रदाय कहुच्छी ना प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभु प्रेम वितरण करने आसछन्ति प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभु प्रेम वितरण करेंगे ये जो चारि संप्रदाय यही चारि संप्रदाय यही जो संप्रदाय यही संप्रदाय प्रेमटी अच्छी माधवेन्द्र पुरी जे कि यही संप्रदाय माधवेन्द्र पुरी से माधवेन्द्र पुरी ठारे यही कृष्ण प्रेमर लक्षण प्रकाशित होता ताहाकु जानी चैतन्य महाप्रभु यही संप्रदाय को ग्रहण करछन्ति तो आमने से संप्रदाय आसुचे तो कहिबार तात्पर्य होची यही धारारे जे न आसुचंती जो माने गौर अनुगत्य जनकर संपर्क रे आसुनांती से माने कदापि ए कर्मरु मुक्त होई परिबे नाही केबे मुक्त होई परिबे नाही गौर प्रिय जनकर संग न करी तांकर कृपा लाभ न करी केबे एई कली ये जो कली जो काल कली बलिन जो समय कली काल पड़ी से कली काल कलीर जो प्रभाव से जो दोष से प्रभाव से दोष आम मुक्ति हो पार ना तेणु आम वैष्णव परंपरा जड़े गुरु को ग्रहण करवा जी कि आमको आमर प्रारब्ध कर्म को नष्ट कर दे पारे तो आम देखा आमको जड़े काली प्रश्न कले दीक्षा कहीं नि जाए से विषय टी कहवा हेले मास्कर थिले से कहले दीक्षा कहीं नि जाए दीक्षा नबार आवश्यकता कौन ना दीक्षा नबार आवश्यकता हूँ आम गोटे अधिकार प्राप्त हवा आम जड़े गुरु दीक्षा नले सी आमर गुरु मुझर शिष्य ये शिष्यर अधिकार मु पाइबी जदि मु दीक्षा नहीं
137 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 137 କୋଟି ଲୋକ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ? ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି? ଅଧିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟର ଅଧିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ଶିଷ୍ୟର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ଶିଷ୍ୟର ଅଧିକାର ପାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାଇବ। ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇପାରେ ତାର। ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ସେଠି ଛେଳି ଚଳାଉଥିବ, ସିଏ ଆସି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବ। ସେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଚଳାଉଥିବ, ଆସି ବସିବ। ସେ ସବୁ ପାଠ ଯାକ ଶୁଣିବ। ମନେ ରଖିବନି କି ସିଏ? ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ କି? ଚାକିରି ପାଇବ? ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବ? ସିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବନି। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଆମେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛେ। ପୁନଶ୍ଚ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମର ଉପକାର କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଉପକାର କ'ଣ ହେଉଛି? ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ହେଇଛି? ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମର ସଂସ୍କାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ସେ ସଂସ୍କାର ଆଉ ନାହିଁ। କାହାର କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କାହାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କାହାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବନି ଜଣେ। ନ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣେ କହିପାରିବନି। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପିସ କରନ୍ ଭାବଂ ତ୍ୟଜନ୍ତେ ତେ କଳେବରଂ ତଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ଏବେତି କୌନ୍ତେ ସଦା ତଦ ଭାବ ଭାବିତ। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେଇ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱଭାବଟା ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ନାଇଁ ବା ଜୀବନ ସାରା ଚୋରି କରିବି, ଡକାୟତି କରିବି, ମଣିଷ ମର୍ଡର କରିବି, ଛେଳି କାଟିବି, ମଲାବେଳେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଦେବି ନା କ'ଣ? ହବନି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିଛେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବ। ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ପାଇବ, ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆସିଛେ, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆସିଛେ, ସେଇ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଖଲିକୋଟରେ ଅଛେ, ଖଲିକୋଟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେ ସଂସ୍କାର ଆମ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏ ଦୁଇ ସଂସ୍କାରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିପାରିବାନି, ଭଗବାନ ଠାରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବାନି। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରରୁ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଇଗଲେଣି, ନାମ ଭଜନ କରି ଜପ କରିଗଲେ, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଚାଲିଯାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁନି ନା ନାଇଁ। ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? କିଏ କଲେ? କିଏ କଲେ? କିଏ? ଗୁରୁଦେବ କଲେ। ଯଥା କାଞ୍ଚନାତି ଯଥା କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ତଥା ଦୀକ୍ଷା ବିଧାନେନ ଦିଜ୍ୟୋତ୍ତମ ଜାୟତେ ନୂଢ। ଯଥା କାଞ୍ଚନତା ଜାତି କାଂସ୍ୟରସ ବିଧାନତା। କାଂସ୍ୟରସ ବିଧାନ ତ ଗୋଟେ ବଣିଆ ତ ସିଏ କେମିକାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ, ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ କଂସା ଧାତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ସେମିତି ତଥା ଦୀକ୍ଷା ବିଧାନେନ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ଜାୟତେ ନୃଣାମ। ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ଜାୟତେ ନୃଣାମ। ଶୂଦ୍ରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି, ସଂସ୍କାର କରିକି। ସଂସ୍କାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କଥା, ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ ପରିକର ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନର୍ଥକୁ ସେ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। କିଏ କଲେ? ଗୁରୁଦେବ କଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେଇ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ। ସେଇ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ। ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବୀ, ଦୁର୍ଲଭ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବୀ ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ତାପ ହାରକା। ଏଭଳି ଗୁରୁ ଖୁବ୍ କମ୍, ଯିଏକି ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ, ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନରକରେ ପଡ଼ିଛେ,
सरल भाषा बुझेबा गले गोटाए विष्टा भितर कुर्मीटा जमी छटपट हो गोले घाटी हो गोटाए विष्टार कुर्मीटा जमी गोले घाटी हो समस्ते सेमती गोले घाटी होचे। हाँ किए देखुची समस्ते देखुं किए आणुची किए आनीपर तुम आण विष्टार गोटाए कुर्मीटा घाटी हो तुम आण तुम दुख प्रकाश कर ओहो कि घाटी हो मूर्ख जीवटा कि घाटी हो बाहरिया आनब कि तुम्हें आणुंट किए वैष्णव गुरु सब गुरु आनबेनी सब गुरु आनबेनी गुरु ड्रेस रे दाग लगुनि आजिकल गुरु ड्रेस रे दाग लगुनि डेली आयरन हो वैष्णव गुरु आयरन होना मु भांगिक रखिदिए गुरुदेव ड्रेस आयरन करूना हमें आयरन करूना गुरुदेव मना करेंगे कौन सुविधा दरकार भांगी दियो आमे बुणाकार घर आमे तंती घर बुणाकार घर लुगा भांगी जानचु लुगा भांगी जानचु आमे केमिति भांगी देबू एमिति भांगी देबू से 15 वर्ष पर्यंत दुकान रे रहिथबो से भांग नष्ट होबनी आमे भांगी जानचु मु भांगी दिए गुरुदेव को लुगा सार्ट को भांगी दिए से तकिया थले दे देबे सोई पड़िबे आमे जत छाड़ी चली आसिलु से ब्रजनाथ तू शिख लुगा भंगाटा ताठू शिख से केमिति भांगे केते जण से गुरु अछती विस्तार भितर हमको आनी पारिबे केते जण से गुरु अछती दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संताप हारका केते कथा हमें कहबू केते कथा कहि पारिबू तांको विषय रे हमें थारे बरहमपुर दीक्षा होउची श्री बरहमपुर 3-4 जन दीक्षा नेबे आमे सेतले गुरुदेव पाखे रोलु एबे आमे तांको दूरे आसी प्रचार करचु सेतले आमे रोलु मते दीक्षा कि नेबे कौन सब जोगाड़ करिया पई सब पड़े ब्रजनाथ बरहमपुर दीक्षा हबो से 4 जन 5 जन दीक्षा नेबे व्यवस्था करिया पड़ियो मनोरंजन को फोन करवा जिनस सब जोगाड़ करियो मुझे गुरुदेव बरहमपुर कहीं दीक्षा हम मात्र 3-4 जन भक्त अच्छा से कहीं दीक्षा हम आप गदईगिरी करूना कहीं डकईदे आम एठिकी आमर ये बेसी भक्त अच्छा दीक्षा नापी ये करवा डकईदे से आसवे ना ना आमको से करने हम मुझे कहीं ना से जड़े छोटी अच्छी सी आसीपर गुणवती से दीक्षा नहीं आज से छोटी सी आसीपर बोली दीक्षा है बरहमपुर केते जण ये गुरु अच्छा केते जण ये गुरु अच्छा शिष्य कि जीवे पाखक केते जण अच्छा गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते आमर योग्यता नहीं भगवान को सेवा करने आम बद्ध जीव मायाबद्ध जीव आमर योग्यता नहीं भगवान को सेवा करने आमर योग्यता नहीं वैकुंठ को जावाई आम सेवा करने को वैकुंठ को जावाक हम से वैकुंठ अच्छा कृष्ण आम अच्छे शकुंठ भौतिक जगत में विराट व्यवधान आम जापर दयामय कृष्ण सुहृदं सर्वभूतानां दयामय कृष्ण गोलक छाड़ी वृंदावन छाड़ी वैकुंठ छाड़ी चली आम पाखक जीव को दया करने ठीक सेमती तांकर प्रिय साधु गुरु वैष्णव से शिष्य पाखक चली जाउछंती शिष्य पाखक चली जाउछंती आउ जने आमर गुरु भौणी भगवती माताजी खूब कम बयस विधवा होगला खूब कम बयस विधवा होगा छोटिया झीटी वज्र पड़गला ता मुंड उपरे ता स्वामी बॉम्बे रे वज्र पड़गला कौन करी हताश होगला सी गाँ लोक साई लोक बंधु बांधव लोक किछि दिन चलैबे केते दिन चलैबे आजिकल किछि दिन चलैले हताश हो जाइछि आमे कहलु गुरुदेव ठारे शरण पश गुरु दीक्षा नहीं तुम्हें हताश हुए ना तुम गुरुदेव अच्छा तुम गुरुदेव अच्छा तुम्हें भावना जो मोर कई ना गुरुदेव पाखक जाओ से गला गुरुदेव पाखक कहला ब्रह्मपुर आसते गुरुदेव से कहला गुरुदेव पदिए कथा कहले सबुजाक नहीं तुम गदईगिरी चल जगतसिंहपुर चल मो पाखक चल तुम झील तुम जहा कि अच्छी सेटा छाड़ ताला पका गदईगिरी चल मो पाखक चल सी हठात विश्वास कर पारानी
आंध्र जगतसिंहपुर इच्छापुर ता घर मु एते बाट सब छाड़ी देकी जीवी साई समाज गाँ गंडा छाड़ी देकी जीवी मते सेठी किए पचारिबे मु केमिति रहिबि मो छोट झियटा मु कहला रे से गुरु कहउचंती गुरु जो व्यवस्था तुम पाई करिवे से व्यवस्थाटा अनित्य व्यवस्था नुहे सेटा नित्य व्यवस्था से करिवे गुरु ठारे विश्वास स्थापन कर से विश्वास कला सब किसी छाड़ दे टीसी नहीं ता पिलार टीसी नहीं गदई गिरी चलीगला आज तापाई समस्त व्यवस्था खंजी देइछन्ती गुरुदेव ट्यूशन मास्टर आसुची ता पाखकू झियो पिलाटा जाई परिबोनी ट्यूशन होवा पई कि तापाई ट्यूशन मास्टर आसुची मंदिर को सरस्वती विश्व विद्या मंदिर से पाठ पढ़ुची भल पाठ पढ़ुची एवं सुंदर भाव से जीवन बीतौची किए करछथि गुरुदेव तेणु गुरुदेव आमर समस्त दायित्व नौचंती खाली जे आमर आध्यात्मिक दायित्व नेउचंती आमर जागतिक दायित्व बिल्कुल नेपेनी या नुहे जदि जागतिक दायित्व बिल्कुल नेपेनी आम आध्यात्मिक उन्नति करिपारिबा नाही कहीं आम गोटे शरीर पाइचे से शरीरटा जागतिक शरीर भौतिक शरीर ये शरीर में क्षुधा अच्छी तृष्णा अच्छी शोक अच्छी मोह अच्छी भय अच्छी तेणु एगुड़ाक आम त्याग करें हठात तेणु गुरुदेव दि प्रकार दायित्व नौचंती आमर शरीर केमिति रक्षा हम शरीर धारण केमिति करि परिबा से दायित्व नौचंती यही शरीर रे केमिति आमे भजन करिबा कृष्ण भजन करिबा मानव जीवन चरम लक्ष्य प्राप्ति होबा से दायित्व नौचंती से होचंती गुरु खाली आसी प्रवचन देदेवे टंका नहीं जाए चलिए प्रणाम प्रणामी नहीं चलीगले तमें मर तमें बंच मर ये गुरु नुहंती आमर निद अधिका आम शोई पड़ू आम दिन में शोना कि राति शोई पड़ू मु राति किसी जापर खाई सारा पर शोई पड़ी ता घटना कौन घटी किसी जापर कि गुरुदेव घंटा को घंटा परिश्रा कर प्रति घंटार थे परिश्रा करने जी सी तांकर से भली निद सी कहते ब्रजनाथ तुम कि जापरना कि कौन गुरुदेव ना तुम गाँव निद तुम कि जापरना तुम्हें गोटे जगह शोच तुम चदर उड़ी जा गोटे जगह पड़ी हाँ मुझे देखिली तुम देहरे चदर ना तुम थरुच कुंकुरी कांकुरी थरुच से मुझे तुम घोड़े देली चदर घोड़े देली केते जन गुरु अच्छा घोड़े देवे आमे घोड़े देनु गुरुदेव आमे केबे घोड़े देनु गुरुदेव केते शिष्य अच्छा सेवा कर ये धारणा आम भितर अच्छी कि सी आमको घोड़े दौरान सी आमको घोड़े दौरान सी होचंती गुरु से होचंती गुरु जी शिष्य समस्त प्रकार दायित्व बहन करुच्ची खाली टंका नहीं जीव शिष्य आउ किसी दायित्व नेबेनी किते अपराध आमे करिछु किंतु सी आमर सब दायित्व नहीं जत्न नहीं अपराध अपराध पूरी आमे करिक चलीछु ब्रह्मपुरी मुथारे से 7टा पर्यंत जाग्रत रहिबे क्लास सरीज क्लास सरीगला बहुत भक्त मैंने आसबे तांको भेटिबे आमे काको मना करि परना शिष्य आछंती भेटिया आमे काई मना करिवो संध्या 7टा हो जीव समस्त विदा हला बेलू संध्या 7टारे से शोइबे संध्या 7टा शोइबे तांको निद लागि जीव 9:30 10टा भितर आमे तांको प्रसाद दबु आमे हमको गोटे एपट घर दे थांती 2टा रूम हो ब्रह्मपुर जो मैंने जाइछंती जानिछंती 2टा रूम आमे एपट घरे शो आमको ये निद लगी जाइए ड्राइवर आमर क्षीरोद मु आउ किए जन थिला आमको निद लगी जाइए आम शोई पड़ी मुझे उठीगली घंटा देखिली 12टा राति 12टा मुझे प्रसाद नहीं कि जाए मो जीवाई कि साहस होनी साहस होनी राति 12टा है आउ कौन गुरुदेव पाइबे आउ पाइबे नहीं इतनी बड़ मोर भूल होगला इतनी बड़ अपराध होगला मोर आउ पाइबे गुरुदेव यह भावुचे किंतु प्रसाद बाढ़ी थाली बाढ़ी नहीं कि जाऊँगी जमी से कबाटा ठेली देती गुरुदेव कबाट आड़े देती गुरुदेव कहले शोई पड़िल बोले हाँ गुरुदेव ना मु तुमको बहुत डाकी बहुत तुमको डाकी तुम शुणिलनी तो गुरुदेव आमको डाकुंट आम शुणुनु जमी थोई देखी आनिक सांगे सांगे पाइबे जदि न पाई था मोर विराट गोटे अफसोस रही था सांगे सांगे आसिक पाइले सी होचंती गुरु
ସେଇ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ବହୁତ କଥା ଅସରନ୍ତି କଥା କହି ହବନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କହି ହବନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଗୁରୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଅଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ସେ ଅଛନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କଟା ଆମର ନ ହେଇପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର, ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ପୁଣି ଆମକୁ ନରକରେ ପକେଇଦେବେ, ପୁଣି ଆମେ ପତନ ହେଇଯିବା, ଆମର ଜମା ହବନି। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା କଇଁଛ, ସେ ପାଣିରେ ଥାଏ, ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ବାଲିରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଳରେ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଫୁଟିବ, ଛୁଆ ସେଥିରୁ ବାହାରିବ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ସେ ରଖିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟି ଫୁଟେ, ଛୁଆଟି ବାହାରେ, ସେ ଛୁଆଟି ତା ମାଆକୁ ଚାହିଁ ଦିଏ ଏବଂ ତା ମା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ସେ ଛୁଆଟି ତା ମା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ପାଣିକି ପଳେଇ ଆସେ, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ, ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆମ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ନଜରକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନଜର ସହିତ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନଜରକୁ ହଟେଇବାନି। ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମା କଇଁଛ ଭଳି ସେ ଆମକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଗୁରୁଦେବ ଚାଲିଗଲେ, ଗୁରୁଦେବ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା, ଚିଲ ଶାଗୁଣାର ଭକ୍ଷ ହେଇଯିବା, ଚିଲ ଶାଗୁଣାର ଭକ୍ଷ ହେଇଯିବା। ଯୋଉ ଛୁଆ କଇଁଛଟା ମା ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ମିଳେଇ ପାରୁନି, ସେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଉପରେ ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଉଡୁଛନ୍ତି, ଖାପକିନା ଧରିନେବେ, ଖାପକିନା ଧରିନେବେ। ତେଣୁ ଆମର ସେ ଅବସ୍ଥା ନ ହଉ, ଆମର ସେ ଅବସ୍ଥା ନ ହଉ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଆମେ ଚାହିଁବା, ମା କଇଁଛ ଭଳି ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମର, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ସେ ଯିବେନି। ଆମେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ଦେଖିଛୁ। ସେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପୁନର୍ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିନୁ, ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଥଇଥାନ ହେବେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ ହେଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଭକ୍ତି ଗୌରବ ନାରାୟଣ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ କି ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ହବ, କେବେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ହଳଧର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ହଳଧର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ, କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପାରୁନୁ, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ ହଳଧର ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବା। ସଂଘ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାନି। ସଂଘ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଭକ୍ଷ ହେଇଯିବା। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି, କାହାକୁ ଭରସା କରିକି ଯିବି, ଏମିତି ହେଇକି ସଂଘ ଛାଡ଼ିବାନି। ସଂଘ ଛାଡ଼ିଲେ ଚିଲ ଶାଗୁଣାର ଭକ୍ଷ ହେଇଯିବା। କଦାପି ସଂଘ ଛାଡ଼ିବାନି। ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଏବଂ ଅସୁବିଧା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ।
गुरु यही भाव में आमको दीक्षा दे संस्कार करी आमर सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करुचंदी आम भितर थिबा से सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करुचंदी। तेणु आउरी से प्रश्न करथिले काली जे आमे गुरु ग्रहण कला परे गुरुंक प्रति आमर कर्तव्य कौन, गुरुंक प्रति आमर कर्तव्य कौन से विषय प्रश्न करथिले। गुरुंकर कर्तव्य होची आमको वैकुंठ को नेबे, आमर पुनी किछि कर्तव्य अछि ना नहीं ना, आमर किछि नाही, आमे खाली दीक्षा नै गेले से आमको नेबे, आमर किछि कर्तव्य नाही। आमर कर्तव्य अछि, आमर कर्तव्य होची गुरुदेवकर मनोभीष्ट पूर्ण करिबा, गुरुदेवकर मनोभीष्ट पूर्ण करिबा। आ गुरुदेवकर मनोभीष्ट होची कृष्णकर संतोष विधान, ताकर अन्य किछि नाही, कृष्णकर संतोष विधान। तेणु कृष्णकर संतोष विधान पे जो जो कार्य करने को पड़ो से कार्य जदि आम करुचे ताले नित्य लीला थे गुरु संतुष्ट हेबे। मो गुरुदेव नहांती मत किए आदेश दवा नहांती मु बासन माजिबिनी, बासन माजिबिनी हम ना। गुरुदेवकर मनोभीष्ट पूर्ण करने को प्रत्येक कार्य भगवान कृष्ण को सेवारे प्रत्येक कार्य आम खूब जत्न सहकार करने को हम। गुरुदेव की इच्छा को जब आम पूर्ण करने चाहूचे जन्म जन्म धरी साधु गुरु वैष्णव माने तांकर ग्यालेन ग्यालेन चित रक्त प्रवाहित करी अनुष्ठान करिसंती, मठ मंदिर करिसंती, विग्रह स्थापन करिसंती, सेवा पूजार व्यवस्था करिसंती। ग्यालेन ग्यालेन चित रक्त, भौतिक रक्त नुहे, चित रक्त देकरी अनुष्ठान करिसंती। से अनुष्ठान जो काम टिके बाकी रही जाइछि, बाकी रही जाइछि, गुरुदेव अन्यत्र चली गले, से बाकी कार्यटा की करिवो? शिष्य करिवो, शिष्य करिवो से बाकी कार्यटा। कोडी छात मंदिर हेई पारनी, अपूर्णांग रही जाइछि, कोडी विग्रह आसिकी थुआ आइछथि, प्रतिष्ठा हेई पारि नांती, सिंहासन को जाई नांती, से काम की करिवो? शिष्य करिवो। सेतेबेले से शिष्य पदवाच्य हबो, खाली खाइबी पीबी प्रवचन सुनिबी पळेबी, 1.5 घंटा प्रवचन शुणी पलैबी, भल कथा आज कहले कौन से भल कथार मिल, कौन से भल कथार मिले, खूब भल प्रवचन देले, जदि मु आचरण करि पारुनी से भल प्रवचन कौन मिल? प्रवचन केते समय होउछि? प्रवचन केते समय? 1.5 घंटा होउछि। एटी अनुष्ठान केते समय होउछि? आज अनुष्ठान केते समय होछि? 5-6 घंटा कम नुहे, 5-6 घंटा कम नुहे। आम जो आसिलु से लोक मैंने भक्त मैंने से जदि आम हिसाब करिया पुणी पूर्णांग है 4टा बाजो कि 3:30 बाजो ना नहीं बा। तेणु जो गोटे 6 घंटार अनुष्ठान होउछि कि आम 1.5 घंटा शुणी देकी पलि जाउछु। मो घरे काम अच्छी, मो पिला कांदिलानी, मो ऑफिस जीवी, मोर मेडिकल अमक अच्छी, आउ जो 4.5 घंटार कथा किए बुझुछि कि? यही 4.5 घंटा भितर कौन कौन होइछि कार्य किए से विषय बुझिछि? आमको से जन आस्कार काली कहले आम जो जीव तुम समस्ते कौन खाली कह माछ मांस कहीं खाइबुनि कह? आम सबुदिन क्लास देवाई जाऊँ, आम सबुदिन खाली यही प्रश्न उत्तर दौतु, कहीं माछ मांस खाइबुनि, कहीं जुआ खेलुनि, कहीं मद खाइबुनि। आमको विरक्त लगुच सब पचारे भक्ति राज्य अच्छ कहीं बारंबार पचार कथा। तो से काली जो पचारे तुम्हें केते थर ये सेंटर को आसुच दिन को? ना नाई मु प्रवचन हेले आसे बोले 1000 वर्ष तुम आसले मत जापर, मुझे तुमको कहले तुम जापर। आम आसुचु भगवान को कथा कहूचु, से भगवान को कथा भितर ये 4टा व्रत अच्छी, प्राथमिक 4टा व्रत से भगवान को कथा भितर अच्छी। से 4टा व्रत विषय जब तुम जानवा चाहूच एठिक आस, ये सेंटर आम कर सेंटर कर 100 किलोमीटर दूर को तुम जापर, तुम पाखे सेंटर करागला, तुम सेंटर को आसबनी जानापी चाहबनी, मसे 2 मास थे आस प्रश्न कर, काली आसब ये प्रभु तुमको बतेबे, हरिपद प्रभु तुमको बतेबे, काली आसब तुम। तेणु आम आसवा ये सेंटर होम आसवा, ये जो मैंने दायित्व अच्छा आम पचारा, से साधु आसिले क्लास देकर पलैले, आम सन्देह रही जाइए, आम सन्देह रही, आम सन्देह मोचन हो पार, आमको टे कृपा करूँ, से सन्देह मोचन करेंगे। तेणु आम सेंटर को आसवानी, सेंटर विषय किसी बुझानी, फंक्शन केमिति होची, प्रोग्राम केमिति होची, से विषय किसी बुझानी, भक्ति हो शुणीदे खाली 1.5 घंटा शुणीदे हो या नुहे। श्रवण सहित अन्यान्य सेवा करने को हम। मु खाली श्रवण करी सेवा करी हो पारनी, भक्ति रे कहीं आगे पारे।
ମୁଁ ଖାଲି ସେବା କରିବି ବିଲକୁଲ ଶ୍ରବଣ କରିବିନି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନ କଥା ମୁଁ କାହିଁ ଛୁଡ଼ି, ମୁଁ ତ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି, ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋର କାମ ଅଛି, ସେବା ଅଛି, ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ମୋତେ ସମୟ କାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହବନି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆମର ଶ୍ରବଣ ଦରକାର ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। এই ବିଷୟରେ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଚରଣ କରି ଗୁରୁମାନେ ଆଚରଣ କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଚରଣ କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଚରଣ କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ ହଳଧର ମହାରାଜ ସେଠି କେମିତି ସେବା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ସେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ସେମିତି ଦେଇପାରିବୁନି। ସେ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ ନା ଆମକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ। ସେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଉଠେଇକିରି ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। আপনি ଆଚରି ଭକ୍ତି ଶିଖାମୁ ସଭାରେ, আপনি ଆଚରି ଭକ୍ତି ଶିଖାମୁ ସଭାରେ। আপনি না କହିଲେ ଧର୍ମ ଶିଖା ନା ନ ଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଆଚରଣ ନ କରିବି, ମୁଁ ଯେ ଧର୍ମଟାକୁ ପାଳନ ନ କରିବି, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେନି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଧାରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି କର, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ସେବା କର, ତାହେଲେ ଜଣେ ଆଗେଇବ, ନହେଲେ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇକି ହରିନାମ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ନେଇକିରି କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ନ ନେଇକିରି କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା ଲାଭ ହେଉଛି? ଆଉ ନେଇକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ହରିନାମ କଲେ କଲେ କ'ଣ ଆମର ଭଲ ଲାଭ ହେବ? ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇବା, ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇବା। ଗୁରୁଦେବ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେ, ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତ ନାମର ଶକ୍ତି ଅଛି। ନାମର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜଣେ ବିଷୟୀ ଲୋକ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭୋଗରେ ରହିଛି, ସେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି, ଭଗବାନ, ଗୁରୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଭକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିନି, ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଗୁରୁ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଏସବୁ ସେ କିଛି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ଯଦି ସେ ନାମ ନେଇଯାଇଛି। ନାମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଛି। ନାମ କୌଣସି ଦୀକ୍ଷାକୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନି। ଅଭିନାତ୍ମ ନାମ ନାମିନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇ ନପାରିବେ, ନାମ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ କରୁଛେ? ନାମ ନ କରିକିରି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ନ ଆସି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ, ଏଇ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି କି ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଉପଦେଶ? ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି? ସାଧୁଗୁରୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଆଚରଣ କରି କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି? ନା ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ଭଜନ କରିକି ଜଣେ ସେଇ ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଇ ଭଜନର ଉପଦେଶଟା ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟିକି ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଜନ କରିବା, ସେଇ ଭଜନଟା ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିବା। ଆଶ୍ରୟ ଲଇଆ ଭଜେ ତାରେ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ତେଜେ, ଆର ସବେ ମରେ ଅକାରଣ। ଆଶ୍ରୟ ଲଇକି ଭଜନ ମୁଁ କରୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ରହିକି ଭଜନ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣ ମତେ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେନି, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମତେ। ବୈଷ୍ଣବର ଆବେଦନେ କୃଷ୍ଣ ଦୟାମୟ, ଏହେ ନ ପାମର ପ୍ରତି ହବେ ନ ସଦୟ, ଏହେ ନ ପାମର ପ୍ରତି ହବେ ନ ସଦୟ। ପାମରଟା ଆମେ ଅଧୀନଟା, ଅଧମଟା। ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କି ପଦେ କହିଦେବେ କୃଷ୍ଣକୁ, କୃଷ୍ଣ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଆମ ଲୋକଟା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଟା, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ନା ସେ ଗୋରୁ ମାରିଥିଲା, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା,
ନା ଆଜ୍ଞା ସେ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ କରୁଛି, ତାକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, କୃପା କରିଦେବେ, କୃପା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରୟ ଲୟା ଭଜେ, ସେ ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ। ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଆମେ ଭଜନ କରିବା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣୁଛେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏକ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯେତେ ପାପ ହରେ, ପାପୀର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେତେ ପାପ କରେ, ଏ କଥା ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଥରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିଦେଲେ ଆମର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସାଧୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୁଁ ଗୁରୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଅଯଥା ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବି, ଚାରିଟା ବ୍ରତ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବିନି, ଜୁଆ ତାମସା ଖେଳିବିନି, ମଦ ପାଣି ପିଇବିନି, ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କରିବିନି, ଏସବୁ ଏତେ ଧନ୍ଦା ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, ଷୋଳମାଳା କାହିଁକି ଜପ କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିଦେଲେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି, ଏଇ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଯୋଉ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରୁ ମନକୁ ହଟେଇ ଦିଏ, ସେ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବ, ସେ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ଯାହାର ଅଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଅପରାଧ ହେଲେ କଣ ହବ? ଯେତିକି ଭଜନ କରିଥିବ, ଭଜନ ଟିକେ ଚୁଲିକି ଯିବ, 12 ବର୍ଷର ତପ ଟିକେକରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ରହିବନି, ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାକୁଳ ତପସବ ବିଫଲ ତାହାର, ବିଦ୍ୟାକୁଳ ତପସବ ବିଫଲ ତାହାର, ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦଏ ଯେ ପାପୀ ଦୁରାଚାର, ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦଏ ଯେ ପାପୀ ଦୁରାଚାର, ପୂଜା ଓ ତାହାର କୃଷ୍ଣ ନା করে গ্রহণ, পূজা ও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ, বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ট জন, বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ট জন। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ତାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା। କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା? ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ, ସେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ରହିବନି, ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଆମର ଥିଲା, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କୁଳ ପରମ୍ପରାରେ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଜପ ତପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ରହିବନି ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହଉଛି। ପୂଜା ଓ ତାହାର କୃଷ୍ଣ ନାକରେ ଗ୍ରହଣ, ଯେତେ ପୂଜା କରିବ, 56 ଭୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅପରାଧୀ, ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଛି, ଛୁଇଁବେନି ତାକୁ, ତା ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ କୃଷ୍ଣ ଛୁଇଁବେନି। ବୈଷ୍ଣବରେ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେ ପାପିଷ୍ଟ ଜନ, ତାକୁ ପାପିଷ୍ଟ ଜନ କୁହାଯାଉଛି। ଭାବିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା କଥା ଭାବିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ଆମର ହବନି, ଅପରାଧ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ଅପରାଧ ଦୂରେଇକି ରହିବା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କେମିତି ଆମେ କରିବା? ଏଠି ଗୁରୁଦେବ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କେମିତି ହୁଏ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା, ଜଡ଼ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା, କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ 4ଟା ଯାକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, 4ଟା ଯାକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର କାମନା ବାସନା ଅଛି, କାମନା ବାସନା ଅଛି। ମୁଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଏହା ପାଇବି, ମୁଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଏହା ପାଇବି,
मो परिवार टिके भलरे रहिबे, दी पैसा लाभ केमती दुकान करछि हबो, ये सब इच्छा मोर अछि। यही इच्छा नहीं कि साधु संग करा हुए ना, ये मना करछन्ती गुरुदेव। साधु संग ये इच्छा नहीं कि करा हुए ना। तेणु जिते साधु संग आम करवा आमर से बेले साधु संग होउछि बोली आम बुझीबा, जिते साधुकर स्वभावटा आम भीतर को आसी, जेपर्यंत स्वभावटा आम भीतर को न आसी से साधु संग किसी मूल्य नहीं। आम 10 वर्ष गुरुदेव पाखे रही, गुरुदेवकर गोटे अंशर स्वभाव जदि आम पाखक न आसूची ताहले मते कहीं चैतन्य महाराज शिष्य बोली कहबेनी, कहीं कहबेनी। मुझे बाड़ी पिटी हेले कौन, मुझे 10 वर्ष थी 20 वर्ष थी कि स्वभाव तो तुम ना, तुम्हें 20 वर्ष थे कि 50 वर्ष थे आम केमी जानू। जदि स्वभावटा मोर अच्छी ताहले मते मु न कहले जड़े जान जे चैतन्य महाराज शिष्य। ये चैतन्य महाराज व्यवहार आंकटी अच्छी, ये चैतन्य महाराज जो कथा कहते ये से कथा कहते ना नहीं बा। हाँ तेणु स्वभाव जदि मो पाखक आसुनी, साधुंकर स्वभाव कौन? कृष्ण सेवा। साधुंकर स्वभाव होची कृष्ण सेवा करवा, कृष्णकर इंद्रिय प्रीतिवर्धन करवा, निज इंद्रिय प्रीतिवर्धन करवा नुहे। तो मुझे कृष्णकर इंद्रिय प्रीतिवर्धन सकाळु संज जाई चेष्टा करुच्ची ताहले मु बुझिबी साधुंकर स्वभाव मोठारे आसीची, मोर साधु संग होउची, मोर साधु संग होउची। साधुंक पाखरे खाली घसी हेले साधु संग हबनी। साधुंक पाखरे घसी भी तांको बेक कांधरे पकईकी बुलेबी साधु संग हब कि? सेटा साधु संग नुहे। जड़े कह मोर असाधु संग होनी, आपण कहते असाधु संग न करने कि मोर असाधु संग हो ना केमिति ना मु सब घरे अच्छी, मु सब घरे अच्छी भजन करुच्ची, नाम कीर्तन करुच्ची, भजन करुच्ची, मु कौन सी बाजे लोक सहित मिशुनी, तेणु मोर असाधु संग होनी। साधु संग करने कौन दरकार? मोर तो असाधु संग होनी, आउ साधु संग करने दरकार कौन? एमती लोक अच्छा ना नहीं? तो गुरुदेव कहते तुम असाधु संग हो, तुम्हें जदिओ कौन सी असाधु लोक सहित संपर्क आसुना, घर भितर सब अच्छ कि तुम असाधु संग हो, असत संग होमिति हो ना मन भितर हो, मन भितर हो। जिते आम आज ये अच्छे जो 1.5 घंटा 2 घंटा आम ये अच्छे, ये असत संग हेनी, ये कौन प्रकार असत संग हेनी। कहीं ना आम समस्ते कीर्तन अच्छे, आम पाखे चारि पाखे बहुत भक्त अच्छा, समस्ते कीर्तन करते, आम कीर्तन करते, ये असत्संग आमर होनी। आमर मन, आमर स्थूल शरीर, आमर सूक्ष्म शरीर आमर प्राय ये अच्छी, आमर असत्संग होनी। कि जिते आम ये जगह छाड़ा जमी से पिक्चर NH धरवा आम विभिन्न प्रकार चिंता आसी पहुँच, विभिन्न प्रकार चिंता आस टेलीफोन कर कौटी अच्छ प्रभु ना भागवत क्लास रे थी ना आस मो कम डेरी है आस ना जाऊँगी जाऊँगी सांगे सांगे आम एनगेज हो, सांगे सांगे आम अन्य कार्य एनगेज हो, कृष्ण कार्य छाड़ी अन्य कार्य एनगेज ता हूँ असत्संग, ता हूँ असत्संग। कृष्ण सेवा सुख इच्छा छाड़ी आम जो जो सेवा करवा से सब असत्संग। तो घरे रहीगले जे सत्संग हम ता नुहे, हम ना। तो से साधु सावधान, आम जो भक्ति करवा आम खूब सतर्क रहा, आम सावधान हवा। जड़े कहूँ ये जो श्रद्धा, आम श्रद्धा विषय कहूचे, जड़े साधु प्रति श्रद्धा आसिले, गुरु प्रति श्रद्धा आसिले, कृष्ण प्रति श्रद्धा आसिले से सेवा करिवो, श्रद्धा ना आसिले जड़े सेवा करिवो नाही। ये जो श्रद्धाटा गोटे हूँ जागतिक श्रद्धा, आ गोटे हूँ पारमार्थिक श्रद्धा। श्रद्धाटा 2 प्रकार। ये जगत में गोटे श्रद्धा अच्छी, से श्रद्धा विषय आम छाए छाए श्रद्धा हो, छाए छाए श्रद्धा हो, ट्रेनिंग नबार किसी आवश्यकता ना। मो पुओ प्रति मोर श्रद्धा मत किए शिखेब, छाए छाए हो। स्त्री स्वामी प्रति श्रद्धा ता किए शिखौ, छाए छाए हो। अश्रद्धा छाए छाए हो। तो जगत ये जगतर सुख दुख विषय जन को ट्रेनिंग नापी पड़ोनी। से जो सुख पाइब से सुख पाइब, जो तार दुख आसो से कांद, तो कांद शिखेक पड़ोनी। तो स्वामी मरीगला किए शिखेब कांदे, हाँ प्रभु तो स्वामी मर जा कांदुनु तो शिखेब, से छाए छाए छाती फटे कांद। किंतु पारमार्थिक श्रद्धा,
पारमार्थिक वस्तु कृष्ण पाई कांदा जनक शिखा हम न शिखिकी से कांदी पारनी न शिखिकी तार श्रद्धा आसबनी केबे आसबनी केबे आसब नहीं से जनक शिक्षा ग्रहण करने पड़ो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने पड़ो श्रद्धा पाई श्रद्धा पाई आम साधु संग करुचे साधु से श्रद्धा आम भितर देवे जागतिक श्रद्धा दूर करेंगे पारमार्थिक श्रद्धा कृष्ण श्रद्धा भर्ती करदे कृष्ण को पाई आम केमी कांदा से शिक्षाटा आमको देवे कांद कृष्ण को पाई कांद हाँ कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पा तुम्हारा सकती आछे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पा तुम्हारा सकती आछे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तो पाछे पाछे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तो पाछे पाछे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पार तुम्हारा सकती आछे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पार तुम्हारा सकती आछे। हे गुरुदेव कृष्ण होचंदी आपणकर कृष्ण होचंदी आपणकर आपण से कृष्ण को मते देई परिबे आपण केते लोक को दउचंदी मते काहे दउनाते मते दियंतु मते टिके से कृष्ण को दियंतु से दबा पाई के आछंदी देई देबे से दबा पाई के आछंदी देई देबे धमके के आनिबे कि धमके के गुरुदेव ताको कृष्ण को मते काहे दउना मते दियो धमके के आनिबे टंका देई छिले धमके के आनिबे परम गुरुदेव कहले कि रे टंका देई छिले कोन मुंडटा को किनी नै चुकरे से उपदेश दउथला गुरु को उपदेश दउथला शिष्य शिष्य दौची उपदेश गुरु कहीं टंका देछि 10 लाख देछि मंदिर पाई हाँ बिगड़ी गले गौर गोविंद महाराज कि रे टंका देछि बोले कोन मुंडटा को किनी नबा पाई चाहिछु करे हाँ शिष्य सबले शिष्य गुरु सबले गुरु शिष्य केबे गुरु हबनी गुरु केबे शिष्य हबनी हमें जदि कांगाल हबा हे गुरुदेव मु कांगालटा मु नित्यांत अधमटा दिनटा मते टिके दियंतु कृष्ण को मु सेवा करिबी आपण केते सुंदर सेवा करछथि मु टिके सेवा करिबी दियंतु प्रथम सेवा जेतोले आमे कलु मु गुरुदेव पाखरे थाए आमे जेतोले जाऊ गोटे कपड़ा अच्छे से कपड़ा रे गुड़ा हब मु खाली देखुथबी कौन सी फोटो सहित कौन सी फोटो लागबनी चारिटा फोटो अछंती राधा कृष्ण अछंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा अछंती गौर गोविंद महाराज अछंती प्रभुपाद अछंती नृसिंहदेव अछंती से गोटी पर गोटे गुड़ा हे कई क्या लगे मु खाली देखे शिखे देखी 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 अनेक दिन पर मु कहली गुरुदेव मु आज टिके पूजा करी कि ना हाँ कर से देले मते से दिन आमे करू से दिन आमे करू मु करे आमे जो रहू आमे गुरुदेव फोटो नहीं कि जाते जो रूम टा आमको देवे से रूम रे गोटे काठ बाड़ा होता प्रति जगह काठ बाड़ा होती गुरुदेव सकाल मंगल आरती जापरती से करती डेरी रे उठती से करती मु सब सजे साजे देवी सब रेडी करदेवी धूप फूप सब लगेदेवी गुरुदेव आसवे संसार दाबानल गाइबे आज से सेवा चलीगला मठू से सेवा चलीगला मठू हौ ना चलीगला तेणु ये कथा अनेक कथा अच्छी मन पड़गले धैर्य धरी हेनी मन पड़गले ये जो दिन मुझे देखा करने जाइली देखा कर पारे मत देखा सुजोग देले मु न देखिली मोर दुख ना कि मो मन भी था गुरुदेव केमी भल हो फेरतु मो देखाटा बड़ कथा नुहे से भल हो फेरतु तो सी जो भुवनेश्वर रूम रे सका उठिली
अर्जुन कृष्ण पूर्णपुरुष शोचती कहीं से राति अनिद्रा होती गुरुदेव पाखे थे राति अनिद्रा से शोचती मु तो 3:30 उठिबी मोर काम सब सजेबी ठाकुर सजेबी ये करी गुरुदेव आसे गाइबे संसार दाबान जदिव गुरुदेव नहांती तो मुझे सजई सजेबी सब धुआ धुई करके सब रेडी करी फूल डालाटा जो नहीं जाऊँगी फूल डालाटा नहीं जाऊँगी देवी से डाला सह खसी पड़ा से डाला सह खसी पड़ा मो मन भितर गोटे पाप बुद्धि आसला गुरुदेव आउ फेरबे कि आउ गोटे फूल मो पाखे ना गचरे भी ना गचर तोली देछि राति मु क्या कहबी कौट फूल आने अपराध हो बर से तले पड़ा फूल को उठेकी पुणी थोइली मो मन में किंतु पाप छुईला ता सत है आ गुरुदेव आसिले तो अनेक सेवा एमती से आमको देते जहाँ आम करे तेणु आध्यात्मिक दृष्टि जदि आम विचार करवा ताले से आमको देकी जाइछन्ति नेकी जाइना से निजे चली जाइछन्ति किंतु किछि नेकी जाइना सब छाड़ी देकी जाइछन्ति मंदिर छाड़ी देकी जाइछन्ति विग्रह को छाड़ी देकी जाइछन्ति नाम को आमको देइछन्ति शब्द क्रम नाम को आमको देइछन्ति आमको अर्चन देइछन्ति आमको भजन देइछन्ति आमको जप देइछन्ति सब देइछन्ति किछि नै नांति खाली चली जाइछन्ति सब देकी जाइछन्ति तेणु तांको प्रदत्त वस्तु को धारण करी आमे आमर भक्ति जीवन को आगू नवा किसी से नहीं जाई नांती मते नाम देइछन्ति नाम नहीं जाइछन्ति कि मते विग्रह सेवा देइथिले सेवा नहीं जाइछन्ति कि अछि सेवा मो पाखरे मु सेवा करिबी मते 16 माला जप करिया पई कहिथिले जपटा को नहीं जाइछन्ति कि छड़े नहीं छन्ति कि मो माला मो बेकरे अछि मु जप करिबी सब गुडा को देइकी जाइछन्ति किछि नहीं नांती आ हमर सेतिकी बेले आमे सत शिष्य हवा जिते आम तांकर से आज्ञा को पालन करवा 100% भाव से गुरु आज्ञा को जो आम पालन करवा आम सत शिष्य खाली नाम नहीं जावाटा वेश धारण करवाटा शिष्य नुहे शिष्य नुहे गुरु आदेश को पालन करवा गुरु शासन को स्वीकार करवा मुझे गुरु शासन को स्वीकार कर पारनी मु कि शिष्य मुझे गुरुदेव गोटे उपदेश दौरान मुझे विचार करुच्ची मुझे करी ना ना मत कौन गुरुदेव यहाँ कहते मुझे करी ना ना मोर भल हम ना खराब हम मुझे विचार करुच्ची मु शिष्य मु शिष्य नुहे एवं गुरु गुरु जी जी शिष्य को भगवान सेवार नियुक्त कर जी शिष्य को निज सेवार नियुक्त कर गुरु पदवाच्य नुहति तमें सब शिष्य हो आस मोर सेवा कर आध्यात्मिक गुरु गुरु पारमार्थिक गुरु कृष्ण प्रेष्ठ गुरु एक कहना कृष्ण को सेवा कर कृष्ण को सेवा कर जिते भुवनेश्वर मंदिर में गौरगोविंद महाराज पाखे अनेक पहुँची जाती पूर्व परिचित से मास्टर थे शिक्षक थे किसी शिक्षक भाई मैंने जो पहुँची जाती से कौन देखिए सांग दृष्टि देखिए ना नहीं सांग दृष्टि देखिए गाँ गहली जो किए झील हिसाब हम किए पुओ हिसाब हम किए भाई हिसाब हम एमान जो पहुँचे से दृष्टि देखिए ना नहीं जिते से दृष्टि देखिकी कथबार्ता करने आरंभ करती चाल घरे भुवनेश्वर सांगे सांगे गुरुदेव पठेदेवे जाओ 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 कृष्ण बलराम को दर्शन कलनी जाओ जाओ कृष्ण बलराम को दर्शन कर प्रसाद पाओ जाओ विदा कर दियंती विदा कर दियंती जागतिक कथा शुणा कि चाहती ना विदा कर दियंती ये हूँ गुरुंर स्वभाव गुरु तांको निज बड़ीमाटा को शुणा चाहती एमाने आसिछन्ति मोर प्रशंसा करेंगे हौ करंतु प्रशंसा करंतु तांको निज प्रशंसा शुणा चाहती नहीं राधाराणी कृष्ण को प्रशंसा शुणा चाहती तांको निज प्रशंसा शुणा चाहती नहीं तो जी कृष्ण को प्रशंसा कर राधाराणी खुशी होती ठीक सेमती जी कृष्ण को भजन कृष्ण को सेवा कर गुरु खुशी होती तेणु गुरु गुरु दर्शन हेले आमको गुरु को देखा लघु दर्शन हेले गुरु को आम देखिपर गुरु दर्शन लघु दर्शन ये दीटा दर्शन अच्छी आमर लघु दर्शन होची गुरु ठारे आमर लघु दर्शन होची आमर गुरु दर्शन गुरु अर्थ वजन केते वजन आम मापिने क्विंटाल कि 2 क्विंटाल कि 50 क्विंटाल आम मापिने गुरु वजन गुरु दर्शन जदि होची गुरु होचनी भगवान ताले आमर दर्शन होची लघु दर्शन हेले हबनी आ गुरु तो आमर ये भली मनीष बालेश्वर जन्म आ बालेश्वर जन्म
ब्राह्मण परिवार से जन्म होते परिचय या से आम टे अधिका जानते यहाँ गुरु दर्शन नुहे गुरु होती कृष्ण मु कृष्ण ठारे गुरु को देखुची ताहले गुरु दर्शन होची गुरु भितर जब मु कृष्ण को देखुची ताहले मोर गुरु दर्शन होची जदि मु गुरु को देखुनी मोर कृष्ण दर्शन होनी जदि मु कृष्ण को देखुनी ताहले मोर गुरु दर्शन होनी गुरु कृष्ण गोटे जगार अच्छा गोटे जगार अच्छा ये जगन्नाथ अच्छा गुरु से गुरु से तुम्हें शिष्य तुम्हें पूजा करने जाऊच तुम्हें क्या देखुच आग गुरु को देखुच कहार फोटो थुआई कहार फोटो थुआई से मन भीतर देखुची से मन भीतर देखुची गुरुदेव को देखिले कृष्ण को देखिब जगन्नाथ को देखिब से आरती करिब नले करि परिबनी तेणु प्रत्येक वस्तु भितर कृष्ण अच्छा प्रत्येक वस्तु भितर गुरु अच्छा आम गोटे वस्तु देखुचे पणस देखुचे से पणस भितर कृष्ण अच्छा से पणस भितर कृष्ण अच्छा से कृष्ण को पाद पद्म गुरुदेव अच्छा मोर जदि गुरु दर्शन होची मोर जदि कृष्ण दर्शन होची ताले से पणसटा को खाइबा की इच्छा करिबिनी से पणसटा को लेकि मु जगन्नाथ को भोगरे लगेबी ये पणसटा भोगरे लागिवो भगवान को भोगरे लागिवो एटा मो खाइया पई कि नुहे एटा भगवान पई उद्दिष्ट जदि मु गुरु को देखुनी कृष्ण को देखुनी मु खाइबी भोग इच्छा हम वैष्णव दीक्षा नेला पर भोग इच्छा हम गुरुदेव से बंगला कथा भल कहते गुरुदेव आमर बंगला कथा हुए ना से बंगाली भक्त पणस गछ लगे तार गोटे पणस नुआ पणस है नुआ पणस फलिले कौन हुए भगवान टे लगे यहाँ आम परंपरा अच्छी भक्त हो अभक्त हो ये परंपराटा अच्छी जिते नुआ पणस होती माताजी ताको मने मने संकल्प करछि जे भगवान पाखे भोग लगेबी वैष्णव मान को देवी वैष्णव मैंने आपको पाइबे ये पाचिब भगवान पाखे भोग लगेबी वैष्णव मैंने पाइबे सबुदिन तार चिंता करे से पाचिला जेमती पाचिला दिने जाकि से प्रभु से पणसटा को तोड़ुचंती माताजी बंद कर हाँ 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 तुम ये कौन कर से संकल्प होती से पणस भगवान पाखे भोग लगे वैष्णव मैंने पाइबे तुम कौन कर तो तार तो ज्ञान अच्छी से वैष्णव ज्ञान अच्छी से कहला हाँ आम कौन अवैष्णव को दौचे कि मुझे जो तोड़ुची मु अवैष्णव को दौनी आम से वैष्णव को दबा हाँ वैष्णव तो आम तो वैष्णव तुम्हें तो वैष्णव आर एक घरे 3 वैष्णव थकते थकते काठल दिव कार मु जड़े वैष्णव तुम्हें जड़े वैष्णव दीक्षा नहीं आमर गोटे पुओ अच्छी से घरे अच्छी सी गोटे वैष्णव आम 3 जन जा खाइबा 3 वैष्णव थकते थकते काठल दिव कार यही न्याय आसीज यही न्याय आसीज पतन हो ये कौन रहा भोग करने इच्छाटा रहीगला ता अर्थ सी पणस भितर भगवान को देखुनी गुरुदेव को देखुनी निजे भोगटा को देखुची आमी तो वैष्णव ए बुद्धे हईले माने ना होबे आमी तो वैष्णव ए बुद्धे हईले माने ना होबे प्रतिष्ठा सासी हृदय दोषीबे हईबे निराय गामे प्रतिष्ठा सासी हृदय दोषीबे हईबे निराय गामे निजे श्रेष्ठ जाने उचिष्टा दे दाने हबे अभिमान भार निजे श्रेष्ठ जाने उचिष्टा दे दाने हबे अभिमान भार ताई शिषा पाब থাকিয়া সর্বদা নালইব পূজা কার তাই শিষতব থাকিয়া সর্বদা নালইব পূজা কার আমি তো বৈষ্ণব এপুদে হইলে মানে না হবে আমি তো
বৈষ্ণব একোটি হইলে সমানে না হবে আমি। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ କୁହାଉଛି ଯଦି ଆମଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ମୁଁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ତାହେଲେ ଆଉ ଅମାନେ ଆମେ ହେଇପାରିବାନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ଅମାନି ମାନବ ହବା ସେଇଟା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ସମ୍ମାନ କରିବ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଆଦି ଦାନେ হবে ଅଭିମାନ ଭାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦେବି। ଯେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦେବି, ତମେ ମୋ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାଅ, ତମେ ପାଇଲେ ତମର ଭକ୍ତି ହବ। ମହା ଏଇଟା ମହା କହିକି ଦେବି। ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଆଦି ଦାନେ হবে ଅଭିମାନ ଭାର, ଅଭିମାନ ହବ। ତାଏ ଶିଷ୍ୟ ତବା ଠାକିଆ ସର୍ବଦା ନାଲଇବ ପୂଜା କର। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ହବ, ସେ କେବେ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି। ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇ ଦେବେ, ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇ ଦେବେ, ବ୍ୟାସାସନରେ ବସେଇ ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଉପରକୁ ଚାହିଁବ ଆଉ ସେ ତଳକୁ ଚାହିଁବ। ମୋର କିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, କଣ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସେ ମନେ ପକେଇବନି। ପୂର୍ବକୁ ଭୁଲିଯିବ, ସେ ପତନ ହେଇଯିବ, ପତନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେ କେବେ ଗୁରୁ ହଉନି। ତାଇ ଶିଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଥାକିଆ ସର୍ବଦା ନାଲଇବ ପୂଜାକାର। ମୋର ପୂଜାପୂଜି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୂଜା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପୂଜା କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାର ପତନ ହବନି, ତାର ପତନ ହବନି। ସେ ତୃଣା ଦେବୀ ସୁନିଚ ହେଇକି ରହିପାରିବ, ଭଜନ କରିପାରିବ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ଆମର ଏଇ ଭାବ ଆମଠି ଆସିବନି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ଲଘୁ ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ। ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଲଘୁ ଦର୍ଶନ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ପତନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଲଘୁ ଦର୍ଶନ ହଉନି ବୋଲି ସିଏ ଗୁରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଲଘୁ ଦର୍ଶନ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପତନ ହଉଛି ଆମର। ସେ ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ, ଆମର ପତନ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୁରୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲଘୁ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ହଉନି। ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ହଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ହଉଛି, ତାଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଲଘୁ ଦର୍ଶନ ହଉନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ହେ ଉଠୁ ଉଠୁ ବୁଝିକି ବସିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ସେଠି ଯାଇ ବସୁନୁ, ହଁ ପାଟି କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଗୁରୁଙ୍କର ହଉନି। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ହଉଛି, ଲଘୁ ଦର୍ଶନ ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ। ଆମର ଲଘୁ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଛୋଟ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଶିଷ୍ୟ। ଖାଲି ଶିଷ୍ୟ ନାମକରଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଶିଷ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଗୁରୁଦେବ କଥା ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଦେଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଦେଲି, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବେକ ଧରିକି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରୀତି କେତେ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ସେଇଟା ଯାହାର ଅଛି ସିଏ ଶିଷ୍ୟ। ଅନ୍ତର ସହ ଯିଏ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁ ଧନ୍ୟ, ସେଇ ଗୁରୁ ଧନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲେଣି ସେବେଠାରୁ ମୋର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ।
संपूर्ण भौतिक आसक्ति दूर हो जाए तो से धन्य से गुरु होउछंती धन्य आ से शिष्य धन्य जी तार समस्त जीवन टाक गुरु पाद पद्म ठारे अर्पण करिछि एवं गुरु पाद पद्म निर्देश से ता जीवन को परिचालित करुछि। गुरु आज्ञा बिना से गोटे पाद आगू पकाऊ ना गुरु आज्ञा बिना पकाऊ ना तार संपूर्ण जीवन टाक से गुरु का निर्देश परिचालित करुछि तो से शिष्य धन्य। तेणु यही भाव में आम आम गुरुदेव विषय किसी वर्णना कले किसी गुरु तत्व विषय कहले जहाँकि से आमको प्रश्न करते आम तो ये ज्ञान ना शास्त्रीय ज्ञान आमर ना से जहाँ कहते आम जहाँ शुणुचु जहाँ टिके मन अच्छी यही 5-6 दिन है आमर बारणा आम भूली गलु आम कि मन पड़ूना ये 5-7 दिन भितर 1000 भूल होमर 1000 भूल हो जो श्लोक आमर भल भाव अभ्यस्त था से श्लोक मन पड़े कौन कौन कहवाई आसुचु कौन कौन कहूँ आम भी जापारूनु 1000 भूल हो 7 दिन भितर तेणु आमको जमी गोटे निस्व लगुच असहाय असहाय लगुच जदि आम आध्यात्मिक ज्ञान आम ठार कि अच्छी आम भागवत क्लास दौचु अन्य मानक उपदेश दौचु किंतु निजे आम असहाय मन कर दुर्बल दुर्बल मन कर दुर्बल दुर्बल मन कर आम अपरा पार्टी थिलु भौतिक सुख दुख कौन आम जानना टिके खाइबा जदि खराब हो थाली फोपाड़ दबू आम नेचर एमती थिला रोसैया 15 दिन कि 15 दिन जाकि मालिक पाखे कंप्लेन कर थाली रे ना लेखा है थाली हजिला ना लेखा है तथापि थाली हजिला रोसैया कंप्लेन कर आज्ञा थाली 50टा कमिगला कमुची केमती ना लेखा है कमुची कमुची कमिबार कारण कौन कमुची कमुची कहीं यात्रा वाला सब बड़ बड़ हल देवे रही आम खाइलु खाइबा भल है खाइबा भल है राग होला खाइबा भल है से थाली नहीं जीव धोवाई कौट से गड़िया को जीव पोखरी की फोपाड़ देकी सियाड़े पड़े फोपाड़ देकी पड़े सियाड़े एमती की थाली हजि जाए एमती की थाली हजि जाए हाँ तेणु यही सब अभ्यास आमर थिला यही सब अभ्यास आमर थिला बहुत कदर्य अभ्यास थिला कि गुरुदेव से अभ्यास को भांगीदे गुरुदेव से अभ्यास को दूर करदे आम जो आश्रित हलु से अभ्यास को दूर करदे आमर सब आमको पचारती केतेटा तंत्र आउ अच्छी 40टा तंत्र अच्छी गुरुदेव 40टा लेबर काम कर 40टा तंत्र अच्छी 40टा तंत्र अच्छी हौ हौ कृष्ण कृपा करिबे अर्थ अर्थ कौन करिबे करी नाहांती करी नाहांती फिर दिना केते गला आमे तो गृहस्थ ब्रजनाथ तंत्र केते